प्रधानमंत्री किसान अपडेट नवेम्बर 7 2025 रे 2000 टंका किस्ती पाइबे 15 लाख नुआ चाषी। 4.25 लाख करोड़ रुपए, आंकड़ा याद रखना। 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में एबे आपण माने जांच करंतु पीएम किसान को नहीं सरकार को तरफ चाषी मान कौन रही नोटिफिकेशन। हमारे उत्पाद और उनकी आय को, किसानों के उत्पाद और उनकी आय को बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जार डिटेल्स मु एई वीडियो माध्यम रे आपण मानकू स्टेप बाय स्टेप जणाइबी। सेथिपाई आपण माने वीडियोटी को बिना स्किप रे शेष पर्यंत देखंतु, जहा फल रे आपण जानि परिबे, बुझी परिबे। वीडियोटी को आरंभ करिबा पूर्वरु आपण समस्त को कहि रखिबी, चैनल ले जदि नुआ करी आपण वीडियोटी देखुथांती ताहाले वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा घंटी चिन्ह को दबाई दियंतु। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अर्थात पीएम किसान योजना एक गुरुत्वपूर्ण सरकारी योजना जहाँ चाषी मानू आर्थिक सहायता प्रदान करे। यही योजनार लक्ष्य हेउची क्षुद्र एवं नाममात्र चाषी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने, जहा द्वारा सेमाने सहजरे आवश्यक चाष खर्च बहन करि परिबे। 2025 रे चाषी माने पुणी थरे 2000 टंकार एक किस्ती पाइबे, जहा एही योजना अधीन रे प्रति 4 मासरे चाषी मानकू प्रदान करा जाए। एही योजना अधीन रे वार्षिक मोट 6000 टंका सीधा सड़क चाषी बैंक अकाउंट को स्थानांतरित हुए। चाषी माने एही राशि को सेमानक चाष पई आवश्यक खर्च जेपरिक आपण मानकर बिहन, आपण मानकर सार, कीटनाशक, जलसेचन इत्यादि पाई आपण व्यवहार करि परिबे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अधीन रे चाषी माने वर्ष को 3 थर 2000 टंका किस्ती पाती। आपण समस्ते जानिथिबे एही योजना अधीन रे 21तम किस्ती 2025 रे देबाकू पड़िबो एवं नवेम्बर प्रथम सप्ताह सुधा चाषी बैंक अकाउंट रे जमा करा जिवो। सरकार एही किस्ती जारी करिबा पाई पूर्वरु प्रस्तुति करि सारिचंती एवं पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू एवं काश्मीर भली अनेक राज्य रे चाषी अकाउंट रे एही राशि जमा होई सारिची। आपण समस्ते जानि सारिथिबे एही योजनारू केवल योग्य एवं पंजीकृत चाषी माने उपकृत होई परिबे। एथर नुआ तालिका रे अनेक नुआ चाषी को जोड़ा जाइछि, जहा द्वारा अधिक चाषी एही थर 21तम किस्ती रे उपकृत होबा पई जाउचंती। एहा हासिल करिबा पई चाषी मानकू सेमानकर आधार कार्ड, जमी मालिकाना डॉक्यूमेंट एवं अकाउंट सूचना अपडेट रखिबाकू पड़िबो। योजनार योग्यता मानदंड हेउची चाषी परिवार, चाषी पाई जमी मालिक एवं से आयकर दाता किंबा सरकारी कर्मचारी नुहंती। जदि आपण माने एही क्राइटेरिया भितरे नथिबे ताहाले 21तम किस्ती आपण को अकाउंट रे 100% आसीबो। एही योजना अधीन रे सरकार एपर्यंत 3.69 लाख कोटी रु अधिक सीधा सड़क चाषी बैंक अकाउंट को टंका पठाइचंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त 2025 रे वाराणसी योजनार 20तम किस्ती जारी करथिले, जहा 97 नियुक्त चाषी को मोट 20,500 कोटी टंका प्रदान करथिले। एही योजना चाषी आय वृद्धि एवं चाष खर्च ह्रास करबा पई डिजाइन करा जाइछि। आसंतु जानिबा पीएम किसान लो 21तम किस्ती चाषी मानकू केमिति लाभ देबो, काहीकि गुरुत्वपूर्ण रहिछि। देखंतु प्रधानमंत्री किसान योजना चाषी मानकू वार्षिक 6000 टंका आर्थिक सहायता प्रदान करे। आपण समस्ते अवगत थिबे एही राशि 3टी समान किस्ती रे
ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କୃଷି ସମ୍ପଦ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଆନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ନାମମାତ୍ରା ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଜମି ନାହିଁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚାଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଷରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଷରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଏବଂ ଫସଲର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଋଣ ନେବାରୁ ରୋକିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତ କିସ୍ତି ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଏ, ଯାହା ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେଉଁମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନରେ ସାମିଲ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ, ତାର କ'ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ pmkisan.gov.in ରେ ଅନଲାଇନରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିବରଣୀ, ଜମି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଏକ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯୋଜନା ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହା ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଚାଷୀମାନେ ସମୟ ସମୟରେ ୱେବସାଇଟକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଜନାର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୃଷି ଜମି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆୟକର ଦାତା, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଂସଦ, ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର କିମ୍ବା ପେନସନଭୋଗୀ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ଠକ ବୋଲି ଧରାପଡ଼େ ତେବେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା 2025 ହେଉଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ଯାହା କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ନାମମାତ୍ରା ଚାଷୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ରାଶି 2,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକର 3ଟି କିସ୍ତିରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ। 21ତମ କିସ୍ତି ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ନୂଆ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ଚାଷକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସହାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଏହା ଥିଲା ପିଏମ୍ କିଷାନକୁ ନେଇ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍। ପୁଣି ଦେଖାବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।